salmina mayo eyo jaja ene urugine be idabe a eyo ne sitana mi da fe ujaluta yo eyo jaja ole urugine mimi adata arega yo kadija tu jallo yo eyo ne oui kombo natu kikala kodo wayaga no ere ammi dabbi masi ko duide hammeronki ça va on arrive ayo prenez place ça va kodo awande mi do wonde welo berde Allahu akbar ça fait mi anda joni ko beno di jonno Facebook ko ngala yitude fos ka yewto no dada jokki haaju ma accitilangi problème ji en Afrique Allahu akbar kono wayto aya do mawdo awi do la jobbi kono be nguma hebane no siyawda ari mi acci mo mari goto kono mo hegan dum ko reta ro yetto nan ya dum andi tigi la mi acci on hay jibina ka bobo mi arti mi nani duubi kon wadi ton kon hawra e do ni mi yaari mo taw mi yaari dam kon la andi ni ara mo mari 13 ans duubi sa ko tadi debbo ma wona ka ko wonto accuno debbo ma ya na ci lando dal ayo ko mi faamu de no min mi yaari do am mi yahika esirabe an ko ton mi iwi si mi ari do kaka esirabe ma accuda be nguma kaka nene ma parce que mi debbo ma na ngam hotino ka esirabe am kila ko mi nebi ton tuma be ngindi o yaw o yaari o sama kala mawbe ma ben ka mawbe makko be mawbe makko ben nelanimo o yawgol ƴogoya ko yawno o artirade ko amin e woɓɓe ko tugulaɓe ne jonnomi sargol am min hay ka suudu ɓay min nani ɗumannike ɗum hewtugol am ka suudu minni noon mi wata wonde ɗo mi yiyay ka esiraɓe am mi landi ɓe fi ɓewga wo kamɓe ɓe okkitirino ɓewgon ɗum wiyete dewgal e hoore dewgal par ce que a wuttari hunduko ma kon innuɗa a jonniti normalement a innayno a jonniti bien sûr a yahi leyɗe porto a neɓoyi kono ɓe noddama ɓeyna vraiment min jatti min joɗɗinimo edda an kadi wiya a jonniti ngal non dewgal si tawi ɓe inni ɓe jatti on debbo ɓe hokkimo nokkugo haray gorko jombuɗo mon tigi ko taafu haray gorko jombuɗo mon tuggo fus par ce que aray mo andi histoire moɗon pellete ɗum wecceri gorko ko haaɗo joni gorko ɗimmojo maɗa on acca ɓeygu mum ɗo immo yaha leyɗe porto ma ka o yaari o peut-être andi histoire hakkude ɓe ɗiɗo anda debbo no yoore dewgal yaha jomba o weccere wi mone billahi hebi mone andi gon probléme on taw mi andamo ɓe okki on ɗaɓɓiti non écoute mo andi wawa tawde debbo imo andi debbo ko seeda ɗo mo duwa tefude ko no debbo on seedira taw so jomba donc kadi ko normal est ce que a faami donc kadi ko normal min noon piiw gotumi wala mi ƴettanima kadi garanti tefu ha anda on to ɓeygu ma woni tefa ha anda ko hombo jombi ɓeygu ma mi ƴettanima garanti e yayayo to en hollen on gorko ɗon ko fus hollemo ko naaluma wol joni komi faala min kadi mi jombi komi faala ko wonugol kam aɗota mi jombino tawɗa a jombino meɗen ɗo tuva dala miijo ɗum min de mbariyanka neɓi jombari mo netanila ɗandi ko ni waɗi hari mi yurno toon par ce que jombugol ngol jombu ha dara tawa yewtidi on tigi taw ko ƴoƴi keng pellete ɗum par ce que piiji ko men yiide ko fewndo e aduna affaire dewle ɗe watama sifanade kono oɗo sawa wallahi mbimi jombi min kadi sa elan jokkutude ɓe ngo har mo walli mo ɓuttinimi ɓen o ala probléme sa heeɓi ɓuttinanɗoma ɓernde pelletare ala ka heɓade wallahi maɗo rewɓe no ɗuuɗi mi jombayno to ka ma oɗo somi wi somi wooli ɗo to jeƴƴiran lawalode ndiyam hakkude am mi famari ko yimɓe aɗa faala faala wonde ka maɗa ko min landoto ko ya landolan ɗum ka an kaka ma ka an kaka kadi andu ko enen seɗiti mbulla kono woni en feƴƴitinaani ala accumi ɗo awa mi hewtiti nodda ɓe ko mbete ɓay si woni ka suudu ɓenda waltako wallahi ɗo a wonay tranquille sim connexion no woodi a wonay tranquille iwta souci o e ma wona ka yasda ɓe ngo a moƴƴinanama plat o e ñaama ko ɗum mbiya adnitére o film ɗon no ɗaɗa ko min no laaɓi joni muñum nodda ɓe ma o wannama jiyam ɗan ka to ala tiwrodiron kadi nani chéri ari
kadi a waaline ay ko ɗum woni rewɓe tedduɓe ɓen si ɓe nani moodi maɓɓe goɗɗo no yewta ɓe yaltata tum ɓe ara ɓe nodda ko ɗum woni debbo kono siko woɓɓe goo deke ɓe nani moodi maɓɓe nodda hey ɓe ara ɓe humpito kon ɗum waɗi min numayi mo neyi ɓe wolantama hakkude allah argoy min kono mi woliranmani kono yirɗa ni programme ji ɗi mi innuma debbo on no moññanilam no ɗoftilam ko piyum ko watama haalande hakkude mi allah ɓarin kon chéri Na. kon ɗum a nawnu Oye. joni learɗa jento musique kadi toon da foti so Kare ko ɗani ko. a yawi ɗanade de ko ɓeygoni pelati ko ɓe waɗi ane ko ɗum yomade par ce que ɓeygu an ko ɓeyguma ko kankodi ko gorejo anni oɗo ko piiji ɗin fopnoma haalande minen ɗiɗo ko mi watama haalande min e makko ko woni min waddani ko haaɗo kono ko gorejo ammo mi yurmodiri suka mum ala donc joni noon haray mi faala e yaw woncita o chambre ɗam a faami ittande korokarare gon ɗon kon fop donc arrangera la moƴƴa toilette to nder to ɓaɗanni goɗɗo wayi walugo nder to donc kanko yawo e mari wiya ko a fijataɓe ɓe ngoy fije ka joni a wogina wotodirte ko seeɗa seeɗa on no wayi ɗay jam o dona jaɗano e mami c'est ta femme parce que ɓeygu an ko ɓeyguma donc ko yo sago a gara on fija e dialogue par ce que toujours koɗo kadi ɗo wondir toon noon wotodirto par ce que mi simi ɓeyguma mi wundotomo tan ça va voilà wedde ko ɗum joni wonaka chambre ɗa ɗum e ceerno o haɗi mi yejjiti on ɗum kadi waɗi allahu akbar nena inni tan mi wonu hay nokku sinaka suudu ko ɓe woni tan joni lesmo accu mi yilto quoi inna nene kaka aw wonɗa ɓe innama tawonu hay no noon accu tan joni mi yaha mi waade toon quoi hein laisse tomber fiɗa fi allah laisse-moi aller rester là wi ko ɗo nde wondi mi ara ni allah en après nodda e joni nene téléphone min aɗaka an est ce que a faami allah dandete arde ɗo yaha ɗaɓɓa ça peut pas marcher comme ça watta en halduwa moƴƴa yiltita fi allah s'il te plaît yande fi allah ko ɗo wonde wonde ko ɗo ani wonde fala ka wullinde nene billahi non waɗi numéro nene on ɗo mi nodday ɓe laisse tomber tout ça là ɓay ko ɗo wonde wona mais chéri gonɗum wiya ko mi anda mi yiɗama yerude ni Isiaga mi heɓi ko aaninimi ko honɗum aaninma ɗaari e ɗe balɗe ɗo a yaadu gono toon ko lorra jaka ene ko honɗum lorriɗa fi allah wonnan ko honɗum waɗi par ce que bilande ma arɗa mi alama e faamude mi yeega gorejo an jeka ɓeyngu an o komi acci ɗo jeka mawɓe makko ɓen ko on okki jiwo atan gorejo men hombo taw nanam non ko ɓe okki kajjetu andi min kadi andi ɓayeɗe balɗe ɗo allah yawno sénégal ara ko ɗum ko ɓawa ɗum waɗi mi anda ko nde tuma kono min ɓay min wayrino humpodirde mi ari mi tawi jaka ko on ɓe okki ɓeyngu an joni noon mi yi on toon min fof meñen nden ɗum suudu ɗon hunduko haalata andi noon ko ɗum mi wiyayma enen ɗiɗo koye jatigi fuu sala kam mi suuɗama ka komi yiɗanma kon ko ɗum mi yiɗani hoore am komi yiɗani hoore am kon ko ɗum mi yiɗanma fami kam mi wolanma ko wota a jaɓu hande wota a jaɓu janggo ɓeygu ma ko ɓeygu ma goɗɗo wata okkitirde ɓeygu ma a ala ɗo dewgal lancama ho hara an tigiɗa tawa on duwa naade de wonde de 3 mois tawi on famodirani mo kala mo ɗaɓɓa ka yara on faami e nder on 3 mois so nantodiri continue kono goto wawata okkitirde ɓeygu ma a ala ɗo ko an tu wawata innde jonnite tanki a jonnita tawi a andiɗa hiɗimo ya hetta ɓeygu ma min no min simi yiide makko no woodi kam mi wolantamo min no woodi kam mi wolantamo mi weltike sen hallan jiiɓi ko ɗum watta kono komi wolama ko min mi wolnima ko watta ko a yahay jooɗoɗa goɗɗo wata gattude ɓeygu ma e ɓawa ma tanke a ala ɗon si a ala ɗon tanke a ala ɗon ko ɓeygu ma tanke a hewtitade an tigui ɓe naada wondon e lebbi tati
ɗon ɗo lebbi tati non tu wata o sendude sina ɗum goto wata jattude ɓe Chéri ɓay na yawo konkude nder ga fi Allah ko ɗum waɗi hiɗa ɓuri mi andude ko waɗi kon an hiɗa ɓuri mi andude ko waɗi kon hey hey kam hey modi ma tawi mi ɗo modi ma tawalan ɗo zaman fuude sa kono ko ɗum yiyeti maɓe kono farnaɗala allah wayla hollude ni dugula yagal a woni tugula non konno wawata accude mi jomba maɗa wonde e ɓiɗɗo am hombo ha gasa tawa ko ya accu kay goɗɗo go jonni tawi wonnima ambo ɓiɗɗo am o honto woni mo ka nder hunduko am lacci mi sa wala hey nagoy hey 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 kamodia mi wala mi accatama ɗo goy har ɗum ko mi accatama ɗo je te promesse alors je te donne une chance réfléchis toi mais mi accatama ɗo si esiraɓe an no feeti min mi feeta kañum ɗo ɗum minnata ɓe feeti ɓe wata ƴettude ɓe gam ɓe okkitira duuɓi jeru yawɗa duuɓi jeru duuɓi jel mais mi naari mi jonniti quelque soit kayno kay mi joɗoɗo miɗa koye joɗomi hekkuma alors je te dis ça mi joɗoɗo mi nanomo yanaɓa mi nanomo yanaɓa mi nanomo yanaɓa mi noddano min yanaɓa hey ma feeti ko ɗum falala wonde haro fala yo andira ɗum eyo Allah no wawi kono wawata je ande o woni soɓe o wannanan ɗum o Allah no wawi kono wawata duuɓi jelu o boba no mari duuɓi jelu ande mari duuɓi 12 eya min yo min geray min yewɗo min gira hayso ko wudere am bajjere nde o yiway ɗo min yo min sekka wata wonde waɗi ko ɗum waɗima ko ɗum nanguma waɗi doyti ko ɗum waɗi mari mi yawi hay buuɗi am ɗin waɗɗu buuɗi ko mari kon fof mi yawi ɗi jaa ko debbo wawi ɗum ɗon heɓa kalisi tawa yeway ɗi mi yeyi mi yiide ɓewngal non menen ɗiɗo face à face way har ceerno ala ton mi innimo o honno mi waɗi min ni ɗe anndi ko honno wawata an wadde dewgal e hoore dewgal dadi mi accitari o kanko tabitomo hito an modi makko nana ɗum kanko yiwatta ɗon somi yaftamo hay nder to yiɗa reyde to mbaynani kono mi wiyayma hunde wotere nana mansuɗa wota accu rew rewetegal ngal fof ha o hewtaka maɗa wota accu milla woni pré wallugolma par tous les moyens nde minimum par tous les moyens no falirɗa ho mi wallete sika mbuuɗi ronkuɗa mi wallete sika fi laamu ronkuɗa mi wallete sika fi ɗum ɗa kadi ko panduɗa ronkuɗa mi wallete fof mi walleta woni pré wallugol isaga way oɗo ɓewgal ɓay tum gonga waway fenani ko ma o arta ma ɗum o arta ma ɗum o arta ɓay ma o ɗon taka ma o arta e pour ko ɓeygu ma ma o ɗon taka ma tan wota woni fofo ba mbuuɗi ka fof c'est bon mi yeyi mbaɗi No gimmick. Oh no no no, oh yeah, Mr. Song, Kadimota, oh DJ ne 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 na ne ne. kosa parjitude ɗo gite ɓawa faal a fuɗɗi taw pañitugol gite maɗa hey ka
minna haala juutuka la fokkiti la mari golle waɗeteɗo mi sikki komi landima ko a miijitike mi miijitike ko hunnum tawɗa e nder mi iwata ɗo mi sataki iwde ɗo kaka moodiyam mi woni ɗo o mi iwata ɗo mi yewtama ɗum na mi naɓnoma goy ko ɗum wiiɗa ko ɗum ok komi yettotoma wona haala juutuka hakkunde mi hulɗota ko Allah fenande 2 jours joni ma faɗɗi jamma si a moɓaari yaltuɗa ɗo ma ɗum wolana moodi ma gonga kam si feƴƴi dans le 3e jour c'est vérifié c'est ça chéri piyum ko mi wonma haalande kon fof ɓe inni o giɗo no ɓuri nene goto o gorejo an miɗo weltori ko tawi kon o suɓi cuuɗi goreɓe amen ɓen fop o tawi kaka an o natirta vraiment ça m'étonne quoi par ce que mi sikkano konko ɗi duuɓi ɗi o yeehi fop o suɓay goreɓe makko ɓen fop waraka ko an o natirta donc miɗo welti komi torima tum mi jeejuma lan torima ndiyan e baabe piyu gonɗum mi torima moƴƴa golle makko wona no moƴƴorta e an noon par ce que ko ɓeynata kon mi faalaka yo taw suɓay ka suɓete ton fof naata ɗo hara hersinayla a faami wona yo weele na yo tuunire na yo soñjo koye a waɗanmo ko hanɗa ala waɗande kon fof donc ɗum mi mari komi conseil ma par ce que mbimi jombuma min ceerno siradio mbimi jombuma en koynete ko en feggodirani a faltike donc haray ko ɗum ɗo mi mari komi haalama anani komi waɗi chéri miɗo remarque ma noon iɗa changé ndu suud mi landikema qu'est-ce ne voit pas mi landikema ha mi ronki ala jaɓude mi jaabotoma noon joni vas-y oɗo o wonata ɗo o ala place o fiyoɗo welallam few oɗo wonata ɗo mi andama noon ha hande kono o wonata ɗo oɗo welallam few donc min mi yiɗi kon a yiɗa oɗo de mi yiɗamo nani ko hakkillande nge jinnaji andi woni ƴettanimo wona fi miɗo añimo ko jinnaji andi woni yiɗamo ɗa andi le mi yiɗa oya gorejo ma arno ɗo kono ɓayɗa yiɗimo mi yiɗirimo saabu ma ka oɗo noon mi yiɗamo nani mi wata yiɗirde oɗo saabu ma fes mi yiɗa oɗo sa falaka yo tension an on ƴawno yiɗalan ko yiɗuɗalan ɗon vraiment yoɗo yo yaw loge kona leyɗe porte o yuri o ƴetta hôtel wata ala o heƴata ɗo ala ko heƴa e nder ndu suudu men ɗo ar miraɗo masuga ɗum o jikkuɗo bimi jombuma chéri c'est la première fois mi yirde masuga o jikkuɗo wata fuɗɗo ko woowa jon noon an tigui a innina a woowaɓi kadi ceerno s'il te plaît an tigui a wiila mi woowa ka ko jinnawi an gi woni yiɗali oɗo ceerno itawi suɓodir giggol jom mbalan hara no ɓutti mi innima jinnawi angi yiɗa oɗo hara ko fi oɗo wadde tawi mais si tawi jinnawil ma ngil yiɗamo min jinnawil angil no yiɗimo mi sikkuno a yiɗayno ko añuɗa sabu an mi yiɗali donc awa chéri ka raɓɓindinalngol ma oɗo wata iwgol ɗo oɗo ko gorejo anni ka hakkude e Allah wona hey andi e ŋaɓay o billayi e ŋaɓay par ce que a humiɗo ndu hirata o wonay ɗo ha o wona ɗo mi yiɗa kadi en termodir ha o nana ɗi haalaji konɗe wadde ɗo ko mi yiɗagoy mais mbari piwno ɗo kummi falno kam a yewtude kono somi yewtarima tampinayla min mi heeɓi forore dande mi moɗata mi tottata par ce que gila paykuyagal ko an e min fijiti mi wowli ɗum plusieurs fois frontiére ala hakkude men min komi andi ɓeygu gore ma ko ɓeygu ma par ce que min simi hendike ɓeygu ma mi fijiraymo mi jalanamo mi waɗanamo ko mi wata sifade donc an noon hiɗa waɗi frontiére ɗa waɗi kiifum hakkude an e ɓeygu ma hakkude ma e ɓeygu am donc mi remarque bi arɗa hay daaritta ɓeygu an noon ka o labaka na ɗum hey kan o kanu ka o ɗum jikku kara ko yakko de ceerno ila mari woni suusi a famari suusi ma o fop mais ɓeygu an duwaka andude hay suusi ma o a faami siɗa mari suusi ko an gorko on e min gorko on duwa andude ɓeygu an no duwa jiɓade suusi ma o mais comme ça ane ɓeygu an na ɗum hey na fi on programme ɗon ko mi innatama
donne-moi 2 jours et der 2 jours ayi tout va changer mi tanjini ke programme mi hala a mako heɓi combien de mois ici attends jonno mi tanjini ke gonga kam mi fala mi fuɗɗike yiide a faami wona nder balɗe ɗiɗi hara mi yiɓe ngon en ka cuddangam fawɗandi ko ndu ɓe gon kadi no haalani lan komi duwano kama haalande mi hande koyen famille hay fus mi duwa kama suuɗude ɓe ngowan kadi wo o yiɗama donc min noon langandi aɗay ko añirma ko par ce que a jalantamo a fijantamo a faltike donc haysi ko min tigiri personnellement ɓeyduma wo yiɗala wallahi wo yiɗama par ce que gore ɓe a gareɓe ɗo ɓe fof ɓe fijay ɓe jala mbiyamo ɓannana ɓe ñamete yara ɓe welti mais an chaque fois son yiidi yara mo kala no ndaara oya guite ɗum men dat non c'est pas mal joni wonno ko sayon way noon no wawi wonde ko gonga aray ko ɓayi wala yiide ka yeeso andi noon si goɗɗo niɓɓiti ko forcé ko beewo añe goɗɗo koye jalbu na probléme min numa jonnam balɗe ɗiɗi e nder balɗe ɗiɗi wonno mi naɓete hamminnama ko ɓewngu anni hande mi ƴettude ɓe gon ɓornoɗa moƴƴa koyne won yaade place kono ndiɗo fuu botata ara miɗo dari miɗo tirude on photo ji komi lansa ka Facebook a faami komi haali ko joni accu hande balɗe ɗiɗi ɗo wallahi hande yahay place hande on fubbotay ceerno lam mari souci ga hoore ko Allah tun andi wallahi on fubbotay hande o wayni nokkela womo yaade ka maki certes ɗum mo nder gas o yakki non non ɓaɗi ko on yahay place on fubbotay hande ha ceerno Allahu akbar komi wolanma kon gaddatu si a wolani mi turtini adade ajara e balɗe ma ɗe haray ɗuɗa ko andumi hande a laaɓanaylam pos an e gore jonmo kon woni hakkude moɗon lannilan e mettitude mi jombuma mi naadi ha hande mi ƴettari junngo an go mi fawma kono ko hande fuɗɗoto min noon ni hay fus a fenay o welan lawni hay fus a fenay ara yiɗa lawni ɓay o yi ko lankulade kankadi nder aɓuɗa gande ko min mi suti ko aɓuɗa gande ko min mi suti ko keleɗa sikkude min komi ente si a wowlana allah ko ɗum woni hakkude ma e makko si a wowlana allah ko woni hakkude ma e makko hande kajjatu mi hisete mi fittalaɓe kinka buuse maɗa si ɗum tuttini kon ɓi bareeri inni hay fus d' accord ɓay hay ɗo noon hiyete ceerno gon waɗi an kadi koy o wonnaylan kon ɗum waɗi mbaɗi pise mi ala frontiére hakkude meɗen non lanande hirsi hirsaymo so wolari kon woni hakkude mum par ce que ɗi bétis jikkoni waɗi ɗo kon touchiɗa na feƴƴiti on ɗon suka ɗum e suudu Dieu merci on wawi gikku ko wowa fi o yiima non gikku bonɗo bonaneɗi min sa juutini ko hunduko ma e addiyam mi lappay ko ceerno hey tippin berde ma so wowlani mi kuddani par ce que andi mi accanima haalan ni jiibude joni kono woni sugaɗi beeji famin gorko kaccu hara lamma ila woni ɗum warata mattude way dow suudu mi inni o ila wonamma mi faalaka haala ma ila wonamma ceerno yo woon so woɗami mi piyete goy fuɗɗaki kono mi piyete ha yon hewti faut dire ko fewne haala ko leeko kono mi haalda koya haali ko woni hakkude kon ɗum ko woni waɗi ɗa toɗamo ko min ñawata ɗo ko andayni ko woolu ko woni ko hakkude kirɗaka sino kirɗa ko non ɗon ɗiɗo min mi kirɗaka min noon mi anday kon woni hakkude mon hande o raɗodir ko ɓenday bareɓe mi wolta kono mi wolta ceerno e ene si o inni wareta hooloto min ɓe gol waranmi so inni o wareta sa hooloto mi wawi de mi yi ka Facebook ɗe balɗe ɗo ɗe debbo no taƴi yawna gorko mi hutatako de min o innila mo préféri wargol ma maya hawade a wolu enen re waddi ɗum nanguidi waraymo waraymo ko salon ɗo na wollimi ɗum bandi merci bandi jonno siko min inni waraymo maɗum ka inni waraymo cause on min nani mi waraymo mi waralla ko an andi joni heɗo men on falala warde jommiɗinon oma ƴettumo jommiɗinon tawaran de non sabbo heɗo men la ilaha cause on min nani mi waraymo wo gore fof na gore e yoɗa migo non mi miijaki ko kanko haali say ɗum fode endanmi mi alamo jalande ilan andi ko wooli ko sokkete mbaɗi mi ferma yo mo ɗiɗo noon sans se vous dire joni écoute
wol ɓen ma e wol vas-y sa go o gola so yewta sa yewtari en wonte ko kala yo wol mono koye nanɗa wayla ta ɗum wane wasko felloɓe joɗɗini hoorema si at ko Wala penami. joni Angandi. fala kalde ɗum mi allah wolede Angandi. mi anda fusta ho tanke wolani mi anda Oɗo. O jombuɗola ngana ɗum. Weno ngawle bila joganimo ɓiɗɗo. Nenangini komi alango mbiɗo joganimo ɓiɗɗo. Bobo mbeɗa ngalfiɗo e mo kadi. Bobo ɓennete to e ɓi duuɓi sappo enini. amayi mbari nga waɗi ɓengon ɓenga momin daɓɓuden ko kanko ni oh lala kanko an kadi mais qui a créé tout ça là ko esiraɓe men maana ɓe wata jattude ɓe ɓen goɗɗo ɓe